from this to this. So yun guys, tuturo ko nga pala sa inyo kung paano gumawa ng ganyan, no? So ayun, good morning guys for today's video. Bagong ano na naman to guys, trending. Ayun, punta ulit kayo ng Google guys. Punta kayo sa Google. Ayan, sa Chrome nyo. Ayan, step by step to guys, tuturo ko sa inyo. Tapos punta muna kayo ng google.com. Ayan, para sa mga hindi pa nakakaalam, google.com muna guys ha. Tapos punta kayo ng search nyo Gemini AI. Ayan guys, click nyo lang yung Gemini AI, tapos click nyo lang ayan yung nasa taas na yan, Gemini AI. So ayun, ganito guys, andyan sa comment section yung command prompt guys. Copy nyo na lang, tapos ipipaste nyo dito, ganyan guys. So ayan, tapos wala na kayong i-edit dyan guys, wala na kayong buburahin dyan kasi okay na kagad yun. Ako na mag-aayos. So ayun guys, ayan. Ayan yung command prompt guys. Ayan, tapos upload files. Click nyo lang yan, upload files. Ayan. Tapos media picker guys. Click nyo lang yung media picker. Tapos click nyo lang yung gusto nyong i-generate na photo na cinematic portrait. Ayan, pwede yung mga pang wallpaper guys, mga ganon. Pang cover photo, pang profile picture sa TikTok, sa IG, sa Facebook, ganon. Ayan, click nyo lang yung gallery, tapos click nyo lang yung gusto nyong i-generate na photo. So, ayun guys. Tapos antayin nyo lang guys, ganyan no. Kailangan maging ganyan. Hindi siya loading. Tapos click nyo lang yung send. Ayan guys. Tapos antayin lang kayo ng ulit ng mga ilang segundo lang guys. Pagkatapos nun, ayan, magja-generate na yung photo na gusto nyong i-gawing cinematic portrait. Tapos ayun na, scroll nyo lang pataas guys. Ayan na siya. Ayan na yung cinematic portrait na photo na trending din ngayon. So ayan, tapos click nyo lang ng madiin, tapos download image. Ayan, tapos diretso na yun guys sa nyo, sa gallery nyo. Ayan, file downloaded, open. Diretso na yun sa gallery nyo, pwede nyo na siyang gawing profile picture, ganun. Sa kahit anong social media platform nyo, no. Tapos check natin sa gallery kung nandun na. Ayun guys, ayan. Ayan na, nasa gallery na. So yun, try natin gawing wallpaper dito sa phone natin. Ayan, lock screen guys, testingin natin. So ayun guys, set on lock screen. Ayan, maganda to mga pang cover photo, pang profile, pang lock screen, home screen, mga ganon guys. Ayan. Tapos ayun guys, ayun na, lock screen na siya sa may phone natin, di ba? Napakaganda. So yun lang guys, bye bye.